और चढ़ाए हुआ प्रसाद चाहिए बच्चे को, समझ रहे हैं? नाम बोलो। हाँ, वहाँ जाके खरीद जाए, यहाँ भोग चढ़ाइए लेके जाए। आपके पास भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं है अभी? একটা লাইন হবে, আরে বল এই ওই যে ব্যারিকেডটা আছে ওই ব্যারিকেডটা এখানে দেওয়া হোক, ব্যারিকেডের বাইরে থেকে এটাকে দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক। ব্যারিকেড দিয়ে যাবে সবাই। लक्ष्मी न सही प्रभु को बिछेर क्रोधे भांगिले सारा पड़िला पूरी पड़िला सारा संसारे पूरी पड़िला पड़िला पूरी पड़िला सारा संसारे पूरी पड़िला लक्ष्मी आमंत्रण पाले लक्ष्मी आमंत्रण पाले अघटन একটা অন্নপ্রাশন হবে। জয় জগদীশ হরে জয় কেশব ভীম নর হরি রূপ জয় জগদীশ হরে কেশব ভীম নৃসিংহ রূপ জয় জগদীশ হরে প্রেমানন্দ আছে এখানে, প্রেমানন্দ এখানে রাখা যাবে না। প্রেমানন্দ আছো?